Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lagi apa nih Pak? Biasa jual karpet nih. Oh, jual karpet. Jual karpet apa jual karpet ini? Karpet. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu serta hadirnya jamaah salat tarawih Masjid Al-Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga kita pada malam hari ini, malam ke-7, kita sholat tarawih dengan niat dari rumah kita melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Jihad. Semoga niat Bapak Ibu melangkahkan kaki semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah puasa yang kita jalankan dan sholat kita yang kita jalankan, baik yang sunnah maupun yang fardu, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah serta rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kelak di yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, seperti biasa sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Di antaranya yang pertama, yang bertindak sebagai imam pada malam hari ini yaitu Bapak Asikin, dan alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita dan dibantu Bilal oleh Bapak Agus Maulana. Dan untuk imam besok malam yaitu Adik Fazal dan dibantu Bilal oleh Bapak Ustam.
Untuk informasi yang kedua yaitu mengenai kotak amal jariah untuk saldo awal sebesar Rp2.506.000 dan pemasukan kemarin malam sebesar Rp334.000, sehingga saldo per hari ini, hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sebesar Rp2.840.000. Saldo sampai hari ini sebesar Rp2.840.000. Dan untuk amplop Ramadan masih tetap di posisi Rp328.000. Alhamdulillah, puji syukur atas infak sedekah dari Bapak Ibu semua. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan untuk kegiatan Masjid Al Jihad semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah yang membalasnya dan memberikan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih pula kepada ibu-ibu yang telah memberikan hidangan untuk berbuka puasa bagi pengurus Masjid Al Jihad serta para jamaah. Semoga kebaikan ibu-ibu semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membalasnya dan memberikan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, marilah kita sama-sama dengarkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram Ustaz Rohan. Kepada beliau satu jemaat kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Pokoknya elon mengkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih dalam keadaan dingin, apalagi di Masjid Al Jihad ini, masya Allah ya. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam keadaan sehat, sehat wal afiat, dan dalam keadaan beribadah kepada Allah. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, sejarah tentang tarawih ini ternyata perlu diketahui oleh generasi sekarang. Di Indonesia, skop nasional ya, bahkan tidak hanya nasional, di masing-masing kita saja masjid itu barangkali sholat tarawihnya berbeda ya. Ada yang 11 rakaat, ada juga yang 23 rakaat. Jemaah yang dirahmati Allah, agar kita paham ya, 11 itu dari mana, 23 itu dari mana. Di dalam hadis Nabi SAW, Rasul mengatakan ya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi asal daripada tarawih ini itu disebut dengan qiyamul lail. Ya. Di hari-hari biasa bukan Ramadan, tarawih itu disebut dengan qiyamul lail. Apa qiyamul lail itu? Qiyam itu berdiri, lail itu malam, berarti sholat malam. Lah Rasulullah SAW sholat malamnya itu, ya menurut riwayat Aisyah, ya
Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, Nabi itu baik di Ramadan maupun di luar Ramadan sholatnya ya antara 11 rakaat sampai 13 rakaat. Jadi ada yang 13, ada yang 11. Kalau 11 berarti witirnya 3. Kalau 13 ya witirnya 5. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, berarti qiyamul lail yang dijalankan Nabi itu kalau masuk di bulan Ramadan itulah yang disebut dengan sholat tarawih. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, Nabi melaksanakan sholat tarawih itu cuma 3 malam saja di masjid berjamaah. Setelah itu Nabi absen. Ditunggu-tunggu sampai 12 malam, Nabi juga tidak datang. Ditunggu sampai subuh, Nabi juga tidak datang. Akhirnya apa? Besoknya, ya, Nabi ditanya kenapa tidak hadir. Apa jawaban Nabi? Aku tidak ingin sholat tarawih ini nanti diwajibkan terhadap umatku. Coba, Nabi sudah memprediksi ke depan. Khawatir sholat 5 waktu saja orang apa? Susah ya, berat ya. Apalagi ditambah sholat tarawih nanti kalau diwajibkan. Itu masya Allah ya, kasih sayangnya Nabi kepada umat. Coba kalau itu diwajibkan, ya Allah. Tahu cara Nabi sholat tarawih? Rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa ayat itu? 200 berapa itu? Itu kira-kira mungkin apa? 1 jam baru rukuk. Ya, itu baru 1 rakaat. Dan itu sampai 11 rakaat. Itu hanya berjalan 3 malam. Kemudian di zaman di zaman Abu Bakar As-Siddiq, semua orang sholat tarawih tapi sendiri-sendiri. Ya, jadi zaman Nabi cuma 3 malam. Ya, kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada sholat tarawih kecuali sholat malam ya sendiri-sendiri. Kemudian di zaman Umar inilah, ya, Umar melihat orang kok sholat sendiri-sendiri ya di masjid ya. Kemudian Umar punya ide, ya, milih seorang imam namanya Sa'id bin Musayyab ya, dipilih jadi imam. Kemudian sholatnya inilah yang kemudian di masjid-masjid juga diadakan, yaitu sholat 23 rakaat. Jadi sumbernya jelas ya. Jadi kalau dari Nabi ya, baik Ramadan maupun bukan Ramadan, itu 11 rakaat itu hadis Aisyah. Nah, kalau 23 rakaat itu dasarnya adalah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mana yang salah, mana yang benar? Enggak ada yang salah, semuanya benar. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin, 'addu 'alaiha bin nawajid." Ikutilah sunnahku. Berarti 11 rakaat. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin berarti 23 rakaat. Sehingga jangan diperdebatkan. Tapi masalahnya adalah makmumnya. Ya, ini makmumnya. Jangan sholat 8 rakaat tapi kepada imam yang 23 rakaat. Ada kan? Nah, itu kena hadis Nabi kalau begitu. Ada hadis Nabinya apa? Siapa yang sholat bersama imam gak sampai selesai, ya, maka dia gak dapat pahala semalam suntuk. Artinya apa? Kalau dia sholat bersama imam sampai selesai witirnya, mau 11 rakaat atau 23 rakaat, maka dia dianggap oleh Allah dapat pahala semalam suntuk sholat subuh. Dan ini adabnya. Maka adabnya makmum ini, ya, karena nyari cepatnya kalian. Padahal Nabi dulu ya, kenapa Umar bin Khattab memilih dari 11 menjadi 23 rakaat? Jawabannya adalah dulu itu berdirinya lama karena suratnya panjang.
Kemudian oleh Umar punya inisiatif, berdirinya jangan lama-lama sehingga dibikin rakaatnya banyak, sehingga sama pahalanya. Kalau sama mengikuti cara Nabi, gempor kali ya, semuanya berdiri ya, pada pergi kali ya. Sebagaimana ada riwayat dari imamnya kelamaan, makmumnya pergi karena kelamaan. Makanya sebenarnya di dalam kaidah khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah, yang sedang-sedang saja. Tetapi untuk Ramadan itu disuruh berebut pahala, disuruh dikejar itu pahala. Ya, jangan hanya berbagi pahala, berbagi kebaikan, tapi kejar itu kebaikan, direbut itu kebaikan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ya, kalau komat itu, soft awal itu, soft depan itu kan sabda Nabi. Seandainya manusia itu tahu apa yang ada di saf awal dan panggilan azan, mereka pasti akan berebut untuk mendapatkan saf pertama. Ini artinya apa jemaah yang dirahmati Allah? Di saf awal itu banyak kebaikan. Maka ketika qomat, bahkan banyak masjid yang sebelum qomat jamaahnya sudah di depan. Kenapa? Karena itu melaksanakan hadis Nabi. Tetapi ini bukan untuk wanita ya, karena sebaik-baik saf wanita justru di belakang, laki-laki di depan. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini diberikan keberkahan oleh Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sampaikan semakin menambah wawasan keilmuan kita, sehingga kita menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan yang ada. Di mana peribahasa mengatakan, dengan ilmu hidup menjadi lebih mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Mari Bapak dan Ibu kita lanjutkan dengan sholat sunat tarawih berjamaah. Sallu sunat tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Syausafakum maksudnya berusaha dan didapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Sallu sunat tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya
وارحمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد النعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا من ايمان عاملين ولفرائضك مؤدين وعلى الصلوات محافظين ولزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأمرك راضين وبالهدى متمسكين وعن الله معرضين وبالدنيا زاهدين وبالآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء الشاكرين وعلى البلاء الصابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة السائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنات داخلين وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور العين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنات آكلين ومن لبن وعسل مصابين شاربين بأنواع وبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والشريكين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. صلوا صلاة الإبن أتاك بالجميع رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تهدينا بها من جميع الأهوال والأخبار وتكفي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك غنى طيبا ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونصلتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتحمدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
المسلمين وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد أنعداني بعد شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Kembali kami informasikan kepada anak-anakku, remaja putra dan putri dan soleh dan soleha agar kiranya dapat segera memasuki ruangan karena kegiatan dalam Ramadan insya Allah akan dilaksanakan beberapa saat lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga.